बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज 100 साल कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। आज की रात मुझे इंसानी रूप मिलने वाला था, इसलिए मेरी ताकतों में कई गुना इजाफा हो गया था और गैब होना भी मेरी ताकतों में शामिल था। सांप चाहे 100 साल का भी हो जाए मगर अपना इंतकाम जरूर लेता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। रेलगाड़ी की तेज विसल की आवाज फिजा में गूंजी तो रेलगाड़ी की खिड़की की सदाखों से सर टकाए सोई हुई सुमेरा की आंख खुल गई। वो सीधी हुई और खिड़की से बाहर देखने लगी। रेलगाड़ी अब स्टेशन में दाखिल हो गई थी और इसकी स्पीड काफी कम थी। रेलगाड़ी आने पर प्लेटफार्म पर बने बेंच पर बैठे इक्का दुक्का मुसाफिर उठकर रेलगाड़ी के करीब आ गए थे। रेलगाड़ी एक झटके से रुकी और डिब्बों में बैठे मुसाफिर उठकर बाहर जाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी की विसल की आवाज फिर फिजा में गूंजी। अब गाड़ी चलने के लिए तैयार थी। फिर गाड़ी ने झटका खाया और नॉर्मल रफ्तार से चलने लगी और फिर इसकी रफ्तार में इजाफा होने लगा। अभी गाड़ी इस प्लेटफार्म को छोड़ने ही वाली थी कि सुमेरा को अपनी खिड़की के पास से एक लड़का भागता हुआ दिखाई दिया। फिर वो सुमेरा वाले डिब्बे में सवार हो गया। ये लड़का भागकर सवार हुआ था। सुमेरा ने देखा वो एक पुरकशिश और खूबसूरत नौजवान था। वो चलते हुए आया और सुमेरा के सामने वाली सीट पर बैठ गया। इसने कंधे पर लटकाया अपना सफरी बैग उतारा और सीट पर रख लिया। लगता है आप स्टेशन पर सो गए थे। सुमेरा ने हंसते हुए इस लड़के से मुखातब होते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। जी, इस लड़के ने सवालिया निगाहों से सुमेरा की तरफ देखा। फिर वो सुमेरा की बात का मतलब समझ गया और नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, दरअसल मैं जिस तांगे पर स्टेशन की तरफ आ रहा था इसका दारा टूट गया था। इसी वजह से स्टेशन पर पहुंचने में तखीर हो गई और यहाँ पहुंचा तो रेलगाड़ी चल पड़ी थी, इसीलिए मुझे भागकर डिब्बे में सवार होना पड़ा। सुमेरा ने समझने वाले अंदाज में सर को असबात में जुम्बश दी। जी, आप कुछ खाएंगी? थोड़ी देर बाद लड़के ने अपने सफरी बैग की जिप खोलते हुए पूछा। जी नहीं, शुक्रिया, जवाबन सुमेरा ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। इस लड़के ने बैग से बिस्किट का एक पैकेट निकाला और पैकेट खोलकर इसमें से एक बिस्किट निकालकर खाने लगा। भूख तो सुमेरा को लगी हुई थी और वो ये बात भी बखूबी जानती थी कि दुराने सफर किसी अजनबी मुसाफिर से चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। इसी वजह से इसने इस लड़के को इनकार किया था। लेकिन सुमेरा की नजरें कभी कभी खुद ब खुद लड़के के हाथों में पकड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ती थी और इसके पेट में उछलते चूहे मजीद नाचना शुरू कर देते थे। और जिस रफ्तार से वो लड़का अपने पेट में बिस्किट उतार रहा था, इससे पैकेट में मौजूद बिस्किट की तादाद आधी से भी कम रह गई थी। अचानक इस लड़के की नजर सुमेरा पर पड़ी तो वो मुस्कुराया और बिस्किट का पैकेट दोबारा सुमेरा की तरफ बढ़ा दिया। ले लीजिए प्लीज। नहीं, शुक्रिया, सुमेरा ने इस दफा भी मुश्किल से इनकार किया। गुस्सा मत कीजिएगा, मैं दरअसल अजनबी से चीज लेकर नहीं खाती। वजह सुनकर वो लड़का मुस्कुराया। सुमेरा को इस लड़के की मुस्कुराहट बहुत भली लगी। इस लड़के ने सीट पर पड़े अपने सफरी बैग की जिप दोबारा खोली और इसमें से बिस्किट का एक बंद पैकेट निकाला। अच्छा, तो ये ले लें, ये पैकेट बंद है। इस लड़के ने वो पैकेट सुमेरा की तरफ बढ़ाया तो सुमेरा ने हिचकिचाते हुए बिस्किट का पैकेट पकड़ लिया। मेरा नाम काशिफ है। लड़के ने अपना तारुफ करवाने में पहल की। और मेरा नाम सुमेरा है, जवाबन सुमेरा ने अपना नाम बताया। इसने अब बिस्किट खाने शुरू कर दिए थे। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? सुमेरा ने इस लड़के से पूछा। नवाबशाह जा रहा हूँ, काशिफ ने बताया तो सुमेरा खुशी से चहकी। अरे क्या हुआ? काशिफ सुमेरा के चहकने पर हैरान हुआ। मेरा गांव भी वही है, सुमेरा ने मुस्कुराते हुए वजह बताई। अच्छा, जवाबन काशिफ ने मुस्कुराते हुए लफ्ज अच्छा को लंबा किया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं। हाँ हैं तो सही, सुमेरा खुशी से बड़बड़ाई। इसकी खुशी दीदानी थी। जी, काशिफ को शायद सुनाई नहीं दिया था। मैं कह रही थी कि आपकी बात ठीक है, सुमेरा ने संजीदा होते हुए कहा। आप कहाँ से आ रही हैं? काशिफ ने बिस्किट का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए पूछा। अपनी तालीम मुकम्मल करके।
या यूं कह लें कि अपनी आधी जिंदगी गुजार कर शहर से वापस आ रही हूँ। सुमेरा ने आखिरी जुमला खोए खोए लहजे में अदा किया। क्या मतलब आपका? काशिफ ने उलझन अमेज निगाहों से सुमेरा की तरफ देखा। अब्बा जी ने बचपन से ही तालीम के सिलसिले में शहर भेज दिया। सारा बचपन वही गुजरा और आज मैं अपने गांव वापस लौट रही हूँ 22 का हिस्सा पार करने के बाद। सुमेरा ने अपनी जिंदगी का हवाल मुख्तसर अल्फाजों में बयान किया। इसके लहजे में दक का अंसर शामिल था। अरे बेअख्तियार काशिफ के मुंह से निकला तो सुमेरा चौंक पड़ी। क्या हुआ? सुमेरा ने पूछा। मेरी और आपकी कहानी भी मिलती जुलती है, काशिफ ने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मतलब है आपका? सुमेरा ने वजाहत पूछा। मतलब ये कि सुमेरा जी, मैं भी बचपन से ही तालीम के सिलसिले में शहर था और मैं भी आज अपनी तालीम मुकम्मल करके नवाबशाह वापस आ रहा हूँ, काशिफ ने बताया तो सुमेरा हंस पड़ी। ये तो और भी अच्छा है, वो धीरे से मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई। क्या कहा आपने? काशिफ ने सवालिया निगाहों से सुमेरा की तरफ देखा। कुछ नहीं, आप ये बताइए कि अगर आप शहर से तालीम मुकम्मल करके गांव वापस आ रहे थे तो फतेहपुर से रेल में क्यों सवार हुए? सुमेरा ने काशिफ की तरफ देखते हुए इससे पूछा। दरअसल फतेहपुर में मेरा एक दोस्त रहता है, हम दोनों शहर से सुबह की गाड़ी से सवार हुए थे। फतेहपुर स्टेशन पर आए तो वो मुझे जबरदस्ती अपने गांव ले गया। इनके घर वाले इतने अच्छे थे कि मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। इन्होंने मेरी खूब आओ भगत की। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर वहां से निकला तो तांगे का धरा टूट गया। स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी और मुझे भागकर गाड़ी में सवार होना पड़ा। काशिफ ने हंसते हुए वजह बताई तो सुमेरा भी बेअख्तियार हंस पड़ी। वैसे आप शहर जाने के तस्करे पर काफी अफसरदा हुई थी, लगता है आपको शहरी जिंदगी कुछ बाई नहीं, काशिफ ने सुमेरा की तरफ देखते हुए इससे पूछा। आपने बिल्कुल सही कहा, सुमेरा ने इस बात में सर हिलाकर कहा। मुझे तो अब्बा की वजह से शहर आना पड़ा। अब्बा जी का मिजाज बड़ा सख्त है, वरना मैं तो अपने गांव में खुश थी। सुमेरा जी, ये बात भी हम दोनों में बहुत मेल खाती है। मैं भी अपनी अम्मा की वजह से शहर अपने मामू के साथ आया था, वरना मैं भी अपने गांव से बेहद मोहब्बत करता हूँ, काशिफ ने मुस्कुराते हुए बताया। तो जवाबन सुमेरा भी मुस्कुरा दी। क्या कहा आपने? वैसे आप गांव में कहाँ रहती हैं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद काशिफ ने दोबारा गुफ्तगू का आगाज किया। मैं चौधरी नवाज की बेटी हूँ, सुमेरा ने इसे बताया। ओहो अच्छा। काशिफ ने ये जानने के बाद मुंह से एक तवील और बोझल सांस खारिज की। आग दोनों तरफ ही लगी हुई थी, क्योंकि जब वो रेलगाड़ी के इस डिब्बे में सवार हुआ था तो वो भी सुमेरा की खूबसूरती पर मर मिटा था और इसकी खुशी भी दीदानी हो गई थी जब इससे पता चला था कि सुमेरा इसके गांव की है। लेकिन फिर इस खबर ने जलती आग पर पानी छिड़कने का काम किया था कि सुमेरा चौधरी नवाज की बेटी है। इसका मतलब आप बड़े लोग हैं। वो टूटते दिल के साथ बोला। नहीं काशिफ जी, बड़ी इज्जत तो अल्लाह ताला की है और हमारी तालीम ने हमें इतना शऊर तो दिया है कि सब इंसान बराबर हैं। सुमेरा ने काशिफ का बुझा हुआ चेहरा देख लिया था। जी बिल्कुल, काशिफ ने इस बात में सर हिलाया। लेकिन बात सिर्फ कहने की हद तक ठीक है, मगर मानने के इतबार से नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। सुमेरा वाकई ही समझी नहीं थी। मेरे कहने का मतलब यह है सुमेरा जी कि ये सब कहने की बातें हैं, मगर मानता कोई नहीं। जात पात ऊंच नीच पर अभी भी झगड़े होते हैं, बल्कि कत्ल भी होते हैं। हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा होने के बावजूद ऐसी बेमैनी बातों को आगे रखता है और मजहब की बातें कहने तक महदूद रखता है। अल्लाह ताला तो इंसान को इंसानों में पैदा करता है, यानी अपनी सबसे प्यारी मखलूक अशरफुल मखलूकात में, लेकिन इंसान इंसान का ही दुश्मन है, इसे नीचा दिखाता है। अल्लाह ताला तो वाज़िया कहता है कि सब इंसान मेरी नजर में बराबर हैं, लेकिन इंसान सिवाय अफसोस के क्या कहा जा सकता है। काशिफ दिल बर्दाश्ता लहजे में बोला। काशिफ जी, आपकी बातें दिल को छू रही हैं और मैं आपकी बातों से मुतफिक भी हूँ, सुमेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप एक अच्छे इंसान हैं। सुमेरा की इस बात पर काशिफ मुस्कुराया, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। इसकी पहली मोहब्बत शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। इसी वक्त रेलगाड़ी की विसल की आवाज फिजा में गूंजी। लीजिए, बातों ही बातों में सफर का पता ही नहीं चला और नवाब शाह भी आ गया। सुमेरा ने खिड़की से बाहर प्लेटफार्म की तरफ देखते हुए कहा। वाकई जवाबन काशिफ मुस्कुराया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई काशिफ जी, सुमेरा ने अपना बैग उठाते हुए कहा।
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ گاؤں میں کہاں رہتے ہیں؟ میں رحمت کسان کا بیٹا ہوں، کاشف نے بتایا تو سمیرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا جی، امید ہے جلد ہی ہماری دوسری ملاقات ہوگی، سمیرا نے کہا تو جواباً کاشف نے سر ہلا دیا۔ دونوں ریل گاڑی سے نیچے اترے تو اسٹیشن پر سمیرا کے باپ کا برسوں کا وفادار ملازم خوشیہ آیا ہوا تھا۔ اس نے سمیرا کا بیگ پکڑا اور دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے تو سمیرا نے دیکھا خوشیہ اس کے لیے بگی لے کر آیا تھا۔ خوشیہ نے سمیرا کا بیگ بگی میں رکھا اور سمیرا کے لیے بگی کا دروازہ کھول دیا۔ سمیرا نے بگی پر چڑھنے سے پہلے ارد گرد نگاہیں دوڑائی تو آخر کار اس کی متلاشی نگاہوں نے اپنی منزل ڈھونڈ ہی لی۔ کاشف تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے کھڑے تانگے پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور بگی پر چڑھ گئی۔ خوشیہ نے بگی کا دروازہ بند کر دیا اور خود بگی کے آگے بنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کوچوان کو گھوڑے کو اشارہ دیا تو گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ بگی نواب شاہ گاؤں کی طرف جانے والے کچے راستے پر جا رہی تھی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ سورج اب مدھم ٹکیا میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پرندے اب اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے اور ہوا کا احساس خوشگوار ہو رہا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان اپنا کام چھوڑ کر کھیتوں میں بنی کچی سڑک پر چل کر اپنے گھروں کی راہ لے رہے تھے۔ سمیرا ارد گرد لہلہاتے کھیت دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کھیتوں میں بنی کچی سڑک پر چلتے کسانوں کی قطار دیکھ کر اس کے ذہن میں کاشف کے باپ رحمت کسان کا نام ابھرا۔ خوشیہ چچا بگی میں آگے بیٹھے ہوئے خوشیہ کو آواز دی۔ وہ خوشیہ کو بچپن میں بھی خوشیہ چچا ہی کہہ کر بلاتی تھی۔ جی پتر، خوشیہ اس کی طرف گھوما۔ ہمارے گاؤں میں کوئی رحمت کسان رہتا ہے کیا؟ رحمت کسان، خوشیہ نے زیر لب لفظ دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں پتر، ہماری زمینوں پر ہی کام کرتا تھا، خوشیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کرتا تھا کیا مطلب؟ سمیرا نے سوالیہ نگاہوں سے خوشیہ کی طرف دیکھا۔ ہاں کرتا تھا، مگر پھر اس نے کام چھوڑ دیا، خوشیہ نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں چاچا؟ وہ تو بڑی پرانی بات ہے پتر، یہ اس دور کی بات ہے جب تم میری گود میں کھیلا کرتی تھی، خوشیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا تو سمیرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کا گھر کہاں ہے چاچا؟ سمیرا نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ تیری سہیلی ہے نا گوگی، اس گلی میں اس کا مکان ہے، پر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ خوشیہ نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، گوگی ٹھیک ہے نا چاچا؟ سمیرا نے بات کو ٹالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پتر، وہ بالکل ٹھیک ہے، اگلے مہینے اس کا بیاہ ہے، خوشیہ نے بتایا تو سمیرا چونکتے ہوئے اپنی جگہ سے اچھلی۔ اچھا، اس نے حیرانگی سے لفظ اچھا کو لمبا کھینچا۔ ہاں پتر، خوشیہ سمیرا کے اچھلنے پر ہنسا۔ میری بچپن کی سہیلی کا اگلے مہینے بیاہ ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ پتر، وہ کون سا پڑھی لکھی ہے جو تجھے خط کے ذریعے بتاتی؟ اب آ گئی ہے تو مل کر گلے شکوے دور کر لینا۔ خوشیہ نے سمیرا کے اچھلنے پر ہنسا۔ خوشیہ نے کہا تو اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ تو میں کروں گی ہی۔ خوشیہ اس کے یوں منہ بنانے پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اب سمیرا نے دوبارہ بگی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ گوگی کے تذکرے سے اسے اپنا دھندلا بچپن یاد آ گیا۔ وہ اور گوگی گاؤں کی گلیوں میں چہکتے ہوئے کھیلتی تھی، کھیتوں میں بنی کچی سڑکوں پر دوڑتی تھی اور اکثر ان کچی سڑکوں پر پھسل بھی جاتی تھی۔ بیتے بچپن نے اس کی یادوں پر بسیرا کیا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ حویلی پہنچی تو اس کا باپ چودھری نواز اور بوڑھی دادی جمیلہ بیگم حویلی کے صدر دروازے پر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ چودھری نواز نے روایتی زمینداروں کی طرح بوسکی کی قمیض، کورے لٹھے کی شلوار اور قیمتی واسکٹ زیب دن کر رکھی تھی۔ سر پر اونچی پگڑی اور پاؤں میں تلے دار کھسا تھا۔ چودھری نواز کی نوک دار اوپر کو اٹھی پرغرور صحت مند مونچھیں تھی جو اس کی شخصیت کو خاصا باروب بنا رہی تھی۔ برسوں کی جدائی میں سمیرا جب باپ سے لپٹی تو آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی۔ چودھری نواز کی آنکھیں بھی برس پڑی۔ سمیرا اس کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں اس کی بچپن میں ہی گزر چکی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں صرف باپ اور دادی اس کے اپنے سگے تھے۔ دادی سے گلے ملی تو دادی اسے زور سے پیچھ کر زوروں قطار رونے لگی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو چودھری نواز اپنی ماں جمیلہ بیگم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، چل بس کر اماں، اب یہ یہی رہے گی۔ جمیلہ بیگم نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور اس کا چہرہ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے چومنے لگی۔ پھر یہ چھوٹا سا قافلہ حویلی میں داخل ہوا۔
حویلی بہت شاندار تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے کھلا کشادہ صحن اپنی مثال آپ تھا۔ کھانا چودھری نواز، جمیلہ بیگم اور سمیرہ نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ سمیرہ نے ایک بات نوٹ کی تھی، جب سے وہ حویلی میں آئی تھی اس کی دادی جمیلہ بیگم بالکل خاموش تھی۔ کھانے کی میز پر وہ وقفے وقفے سے آنکھ چرا کر سمیرہ کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے بیگ سے باریک لون کا سوٹ نکالا اور اسے تبدیل کرنے کے بعد کمرے کی اکلوتی اور بڑی سی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کے 4 لکڑی کے پھٹ تھے جو 2 اندر کی جانب اور باہر کی جانب کھلتے تھے۔ بیچ میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور رات نے اپنی سیاہ چادر ہر طرف تان لی تھی، لیکن چاند کی روشنی نے رات کی سیاہی کو کافی کم کر دیا تھا۔ سمیرہ کھڑکی کی سلاخ کو تھامے کاشف کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاشف کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ صبح کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنی سہیلی گوگی سے ملنے کے بعد کسی بہانے سے کاشف کے گھر جا سکے۔ چھن چھن کمرے میں پائل کی تیز آواز نے اسے کاشف کی یادوں سے باہر کھینچا۔ اس نے چونکتے ہوئے ارد گرد نگاہیں دوڑائی اور پھر گھومی، مگر کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چھن چھن ایک مرتبہ پھر اس کے کانوں میں پائل کی آواز گونجی۔ وہ کھڑکی کی سلاخ چھوڑ کر حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے میں پائل کی چھن چھن کی آواز تو آ رہی تھی، مگر وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ جاننے سے سمیرہ قاصر تھی۔ اچانک اس کی نظر پلنگ والی دیوار کے پاس پڑی تو اسے اپنا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رکتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ سمیرہ کو دیوار پر ایک سایہ نظر آ رہا تھا جو کسی عورت کا تھا، مگر اس سائے والی عورت کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوف نے ایک دم اس پر بسیرا کیا اور اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ چھن چھن ایک مرتبہ پائل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دیوار سے عورت کا سایہ ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی عورت پیروں میں پائل پہنے ٹہل رہی ہو۔ سمیرہ نے دوپٹے کے پلو سے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ پھر سمیرہ نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ پھر اس نے کھڑکی کے ذریعے باہر برآمدے میں جو منظر دیکھا، اس نے اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ اس کے کمرے کے باہر بنے برآمدے میں ایک لمبے بالوں والی عورت اپنا منہ صحن کی طرف کیے کھڑی تھی۔ اس عورت کی پیٹھ سمیرہ کی طرف تھی اور اس عورت کے ارد گرد سفید روشنی چھائی ہوئی تھی۔ اس عورت نے گردن گھما کر سمیرہ کی طرف دیکھا تو سمیرہ کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس عورت کا چہرہ ہو بہو سمیرہ جیسا ہی تھا۔ سمیرہ ابھی چیخنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں تیز پھنکار کی آواز پڑی۔ اس نے دیکھا ایک کالے رنگ کا سانپ کھڑکی کی سلاخوں میں سے ایک سلاخ پر لپٹا ہوا تھا۔ سمیرہ چیختے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹی۔ سمیرہ کی چیخ سے اس سانپ نے اپنے بال سلاخ پر سے ڈھیلے کیے اور باہر برآمدے میں جا گرا۔ سمیرہ نے کھڑکی کے باہر نظر دوڑائی تو لمبے بالوں والی اس کی ہم شکل عورت بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ سمیرہ کی چیخ کی آواز باہر ٹہلتے ہوئے پہرے دار بورے اور بشیرے کے کانوں میں بھی پڑی تو وہ تیزی سے سمیرہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ یہی نہیں، چودھری نواز اور جمیلہ بیگم بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ بھی سمیرہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا سمیرہ پتر؟ جمیلہ بیگم نے ڈری سہمی سمیرہ کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دادی، ڈر کی وجہ سے سمیرہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی کمرے کی کھڑکی کی سلاخ پر ایک سانپ کو لپٹے ہوئے دیکھا۔ سانپ؟ ڈر کی وجہ سے جمیلہ بیگم بھی ہکلائی۔ جی دادی جان، سمیرہ نے جمیلہ بیگم سے لپٹتے ہوئے کہا۔ بورے بشیرے، اس سانپ کو جلدی سے ڈھونڈو۔ چودھری نواز نے باری باری بورے اور بشیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چودھری صاحب، دونوں نے ایک وقت ایک زبان ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہ سانپ باہر برآمدے میں گرا تھا جب میں چیخی تھی، سمیرہ نے مزید بتایا۔ تو بورا اور بشیرہ اسباب میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شکر ہے میرے سونے رب کا کہ اس سانپ نے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جمیلہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ چودھری نواز کمرے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تو اماں ایسے ہی ڈر گئی ہے، بیٹی یہ چودھری نواز کی ہے اور خواہ مخواہ اتنا ڈر گئی۔ چودھری نواز نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے خفا لہجے میں کہا۔ ہر کسی کے سینے میں تیرے جیسا پتھر دل نہیں ہوتا۔ جمیلہ بیگم نفرت سے چودھری نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔
चौधरी नवाज मुंह से कुछ नहीं बोला। इसने खुशिया को अपने कमरे से हुक्का लाने का कहा। जमीला बेगम और सुमेरा कमरे में मौजूद पलंग पर बैठ गई थी। सांप के चक्कर में अपनी हम शक्ल औरत का मंजर इसके जहन से ही निकल चुका था। खुशिया ने हुक्का लाकर चौधरी नवाज के सामने रख दिया और वो हुक्के के गहरे गहरे कश लेने लगा। इसी वक्त बाहर सहन में एक मर्दाना चीख की आवाज सुनाई दी। ये तो बशीरे की चीख लगती है। चौधरी नवाज ने अपनी नशिस्त छोड़ते हुए कहा। जमीला बेगम और सुमेरा भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। चौधरी नवाज बाहर सहन की तरफ तेज कदमों से बढ़ा तो खुशिया, जमीला बेगम और सुमेरा ने भी इसकी पैरवी की। बाहर सहन में छत की तरफ जाती सीढ़ियों के पास बशीरा जमीन पर गिरा तड़प रहा था और बूढ़ा इस पर झुका हुआ था। क्या हुआ इसे? करीब पहुंचने पर चौधरी नवाज ने पूछा। बूढ़ा तेजी से उठ खड़ा हुआ। चौधरी जी, इस सांप ने बशीरे को डस लिया है। बूढ़े ने बशीरे के पांव की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां सांप के कांटे का निशान था। बशीरे ने अब तड़पना बंद कर दिया था। इसका जिस्म अब साकत हो चुका था और इसके मुंह से जाग बहने लगी थी। कहाँ गया वो सांप? चौधरी नवाज ने घसीले लहजे में पूछा। पता नहीं चौधरी साहब, लगता है छत की तरफ गया है। बूढ़े ने कांपते हुए लहजे में बताया। तो ढूंढो इसे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जहां नजर आए बंदूक की गोली से इसका सर उड़ा देना। चौधरी नवाज गुस्से से बूढ़े को हुक्म दिया और फिर खुशिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी जाओ इसके साथ। जी चौधरी जी। खुशिया ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों, बूढ़ा और खुशिया, सीढ़ियों की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद इन दोनों की वापसी हुई तो वो खाली हाथ थे। चौधरी जी, ऊपर तो वो सांप कहीं भी नहीं है। खुशिया ने हारे हुए लहजे में कहा। तो क्या इस सांप को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? चौधरी जी, अगर आप हुक्म करें तो पास की जुगियों की बस्ती से मैं वहां से जोगी को लेकर आता हूँ। वो आसानी से इस सांप को पकड़ लेगा। खुशिया ने हिकलाते हुए बज़ाहत चौधरी नवाज से मशवरा पूछा। सांप खतरनाक लग रहा है, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। चौधरी नवाज ने इस बात में सर हिलाते हुए गहरी सांस ली। तुम ठीक कह रहे हो खुशिया, तुम 2 घोड़े ले जाओ और जल्दी से नारंग जोगी को ले आओ। चौधरी नवाज ने कहा तो खुशिया इस बात में सर हिलाते हुए घोड़ों वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। और बूढ़े, तुम बशीरे की लाश को इसके घर पहुंचाने का बंदोबस्त करो। चौधरी नवाज ने बूढ़े से मुखातब होते हुए कहा तो बूढ़े ने भी इस बात में सर हिलाया और बशीरे की लाश की तरफ बढ़ा। अम्मा, आप भी और सुमेरा पुत्र, तुम भी अपने अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद रखना। इस सांप का काम थोड़ी देर में तमाम हो जाएगा। चौधरी नवाज ने जमीला बेगम और सुमेरा से मुखातब होते हुए कहा तो वो दोनों अपने अपने कमरों की तरफ हो ली। सुमेरा ने अपने कमरे में आने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो जैसे ही सीधी होने लगी तो अचानक पर्दे के पीछे से निकलकर किसी ने मजबूती से इसके मुंह पर हाथ रख दिया। सुमेरा ने डर कर तेजी से इसके हाथों से निकलने की नाकाम कोशिश की, मगर पीछे खड़ी शख्सियत के हाथों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइज को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।